Please join us. Guarde el equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento de adelante. Store your carry-on baggage in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. Pasillos, salidas de emergencia y primera fila deben estar libres de equipaje. Aisles, emergency exits, and the first row must be kept clear of luggage. Ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Fasten your seatbelt whenever the seatbelt sign is illuminated.